नमस्कार सुदेशना न्यूज को स्वागत करुछु मु विश्वजीत। आज खबर रे अछि कोणास ब्लॉक साहुपड़ा पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुरावस्था रोगी माने पाई पारुनाहांती सठिक सेवा स्वीपर करूची चिकित्सा। एबे पूरा खबर देखिबा। पुरी जिला कोणास ब्लॉक साहुपड़ा पंचायत साहुपड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अव्यवस्था कथा कहिले न सरे। सरकारी मान्यता पाइथिले भी सरकारंकर दृष्टि आढुळे रे रहि जाइछि। रोगी माने सेवा पाइबारु वंचित रहुछन्ति। ए खबर पाइबा परे आम प्रतिनिधि काल विलंब न करी सेही मेडिकल परिदर्शन रे बाहर जाइथिले। सेठारे पहुंची जहा स्थिति देखिथिले हतबाक कर देबा भली दृश्य सामना को आसीथिला। मेडिकल रे नथिले डाक्टर, थिले केवल जण फार्मासिस्ट एवं जणे स्वीपर। केही जणे साधारण खंडिया खबरा होई गले भी ठीक भाबरे स्टिच पकाइबा को असमर्थ फार्मासिस्ट। स्वीपरଙ୍କ द्वारा साधारण चिकित्सा करा जाउछि। चलंतु पचारि बुझिबा आम प्रतिनिधि मानसंकु घटना संपर्क रे। मानस साहुपड़ा स्वास्थ्य केन्द्र ऊपर आसीथिबा अभियोग ऊपर कोन कहिबे? वर्तमान पहुंची जाइछा हम आसी किछि अभियोग नै गिरी ए जो साहुपड़ा रे थिबा उप स्वास्थ्य केन्द्र पाखै सेही बेले किछि समस्या ए जगह देखा देछि। जो कथा आम पाखरे आसी पहुंचीला बारंबार आम पाखकु मेसेज आसुतिला जे किछि असुविधा रहउछि साहुपड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्र रे। लोकंकर किछि असुविधा हेले लोकन प्रेफर करा जाउछि अलगा बड़ मेडिकल किंतु ए जगह रे सब प्रकार सुविधा थाई मध्य किछि असुविधा रही जाउछि। कोन से असुविधा रहउछि आ कोन लोक मानकर प्रॉब्लम रही जाउछि ए जगह रे ए मेडिकल पाखरे कोन असुविधा अछि केते प्रकार असुविधा अछि मेडिसिन ठीक रे मिलुछि ना नाही डॉक्टर ठीक रे आछुंती ना नाही सेही ऊपर आमे विस्तृत भाव में आलोचना करिया। किछि लोक अछन्ती ए जगह स्थानीय बासिंदा अछन्ती से स्थानीय बासिंदा को पचारि बुझिबा कोन ए जगह असुविधा रही आ कोन असुविधा होवा फल रे जे जहा फल रे कि किछि लोक बारंबार बाहर को पठाई जाउछि। एमे आमे जन वर्तमान ना सुनिबा पाउछु जे काली जनकर हाथ खंडिया हेतला पर साधारण गोटे स्टिच भी पकई परना माने कोन असुविधा रही जाउछि मेडिकल एमानकर असुविधा रहउछि ना जोटा मुख्य मेडिकल रही ता दरो किछि असुविधा रहउछि मानव पई कोन सीधा सळक हम पचारि बुझिबा कोन रही से लोक मानकर असुविधाटी सुविधा रहउछि आपन साहुपड़ा ग्रामर जटाधरी पाइकरा काली आम खुड़ींकर हाथ फैन रे कटि जाइथिला जहा फल ये आम नहीं आसलु आसवा फल से प्रमोद भाई बोली जड़े थे आ डॉक्टर कौन डॉक्टर नथिले सी स्टिच पकई पारे कहले स्टिच पकई गले आप अलग कौटी नहीं जाए एक बर्तमान आप गोटे पहुंची आसिक ठीक रे डॉक्टर आसुना जगह को डाक्तर सब आवेलेबल रोना डॉक्टर सप्ताह को 2 दिन आसुँच एटा केते दूर सत्य जदि 2 दिन सप्ताह को आसवे कौन सबुतक रोग समस्त अनेथे कि केवल आम सप्ताह को 2 दिन हबू बाकी दिन आम रोग हबुनु कि कौन कहे आज्ञा मु तो गाँव में प्राय रुहेनी जी समय मु रुहे सोमवार आ गुरुवार ये 2 दिन मेडिकल पूरा फुल रहे बहुत लोक भी आसती अंचल बासिंदा प्राय आसती आउ प्राय अलग दिन मुझे भावुँ डॉक्टर रोन थे कारण काली 11:15 रु 11:30 भितर खुड़ी को मुझे आसती जहाँफल कौन भी डॉक्टर नथिले केवल से प्रमोद होते सी बोधे आउ कौन डॉक्टर नथिले ठीक देखिपे आपड़ जड़े स्थानीय बासिंदा कि प्रकार प्रतिक्रिया रखुंट जे साधारण गोटे हाथ खंडिया होगले ये जगह असमर्थ हो पड़ुं जगह थी मेडिकल भितर कर्मचारी मैंने अच्छा से असफल हो पड़ुं किसी गोटे ट्रिटमेंट देवाई कौन तक प्रोब्लेम रोचे अन्य स्थानीय बासिंदा पचारि बुझा कौन से असुविधा गुड़िक रोचे कौन कले स्थायी समाधान हो पार कौन कहे किसी आम सुविधा पाने जहाँ भी हेल्ले किसी बाहर जाए छोट ट्रिटमेंट भी हो पाने असुविधा डॉक्टर आवेलेबल रोना ये किसी ना सुविधा न पाई देखिपे जो बारंबार गोटे अभियोग रोचे डॉक्टर आवेलेबल रोना आउ किसी छोट मोट घटना घटिले असमर्थ हो जाती साधारण चिकित्सा देवाई मैंने असमर्थ हो जाती। सप्ताह को 2 थर डाक्तर आसंती सोमवार और गुरुवार को छाड़देले बाकी दिन डाक्तर पता मिले रोगी माने प्राथमिक चिकित्सा वंचित होती हठात जड़े प्रसूतिर चिकित्सा किंबा हठात किसी चिकित्सा करने को मेडिकल को गले सेठारु निराश होई फेरिया को पड़े कारण डाक्तरंकर सेठी पता नहीं स्वीपर जीव चिकित्सा करने को लज्जा घोर लज्जा एठी तांकु किए अनुमति देला चिकित्सा करने को। स्वास्थ्य केन्द्र रे औषध कि टीका ठीक भाव रे उपलब्ध नहीं रोगी माने हंतसंत ग्राम रे स्वास्थ्य केन्द्र थाई भी ग्रामवासी दूर स्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्सा हेबा को जीवा लज्जाकर परिस्थिति बोली मन हुए।
ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମନା କଲେ ଆମ ପାଖରେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, କି ଏପଟେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କେତେଟା ସମୟରେ ଆପଣ 11:15ରେ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏପଟେ ବି ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ମେଡିସିନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ସିଏ ଟେକଅପ୍ ନେଲେନି। ଏପଟେ ବି ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ। ତ ସରକାର କ'ଣ ଦରମା ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା 10ଟାରେ, ଯିବେ 11ଟାରେ, 11:15ରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହିବେନି। ମେଡିକାଲ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାହୁପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି, ଡେପୁଟେସନ ଏଠି ଅଛି। ଡେପୁଟେସନରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଡେପୁଟେସନ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ସବୁ କଣାସରୁ? ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର 5 ଦିନ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ମୁତାବକ କେବଳ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ସତ ଏଇଟା? ଗୁରୁବାର ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନସିଡି ପେସେଣ୍ଟ, ସେଦିନ ଡାକ୍ତର ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅଲଗା ଦିନ ଆମେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ତ କହୁଥିଲେ ଗଲାକାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର, ଆସିନଥିଲେ କହିଲେ 11:15ରେ ପଳେଇଥିଲେ ବୋଲି। ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକି ଦିନ ତାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ରୋଗୀ ସେବା ଏ ଜାଗାରେ ଚାଲିବ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି, ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇବା। ସେଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଆମର ସାର୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଡାକ୍ତର କିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର କୁମାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି MBBS, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବଲ୍ଲଭ ଭଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ଡକ୍ଟର ବଲ୍ଲଭ ଭଡ଼ ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି MBBS। ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ ସୁଇପରଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ମାନସ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ରଖିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ଧରୁ। ହଁ, ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଜାଗାରେ ସୁଇପର ପୋଷ୍ଟରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାଲି ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ନା କାହାକୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେହି ନଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, କେହି ନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର 11:15 ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲେ। ଯିଏ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଉ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନଥିଲେ। ଏଠି କିଏ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଚ୍ ପାଇଁ? ଆପଣ ତ କେବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥିବେ, ଆପଣ ତ ସୁଇପର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଇପର ଜଣେ ସୁଇପର ତ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସୁଇପର କେବେ ବି କରିପାରିବନି ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଉ, କେବେ କରିପାରିବନି। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ। ସେ କେତେ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି? ଡେପୁଟେସନ ଯଦି ଚାଲିବ, ଯଦି ଡେପୁଟେସନରେ ସେଇଟା ଚାଲିବ କଣାସ, ତେବେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଇପର ଯଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ରୋଗୀମାନଙ୍କର, ତେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦରମାଟା କିଏ ନେଉଛି? ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି? ଡେପୁଟେସନ ସେ କଥା କହୁଛି ବା, ଯଦି ଡେପୁଟେସନରେ ସେ ଯଦି କଣାସ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଚାଲିବ କେମିତି? ଆପଣ ସେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଡେପୁଟେସନରେ କଣାସ ଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଚାଲିବ କେମିତି? ଏଠି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ସେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା? ସେଇଟା କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ନା CDM ଦେଇଥିଲେ? ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ? କିଏ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ? କେମିତି ଯଦି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। এইটা আপনার কথার জনা পড়লো, আপনার যে এনে যুক্তি করলে যে বধিরা ইঞ্জেকশন সে মানে আনিলেনি বলি, বধিরা ইঞ্জেকশন যদি আনিথান তাহলে আপনার ଦେଇଥାନ୍ତେ। সে আনিলে বধিরা সে কহিলে কি বিন্ধা বিন্ধি হব, দর্দ হব, মু কহিলি ঠিক ইঞ্জেকশন নাই আজ্ঞা না, ইঞ্জেকশন যদি নাই সেটা আউ জন কহিলি ইঞ্জেকশন আমি কিনি আনি, মু কহিলি সেটা কিনিବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ତମର ରହୁନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମର କଣାସ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଲା
যে এই জায়গায় ডাক্তার আভেলেবল রহুনাহাନ୍ତି আপনার যে মানে গোটে বিস্তৃত অভিযোগ এটা হচ্ছে গোটে কোণ চাঞ্চল্যকর অভিযোগ যে আটেন্ডাଣ୍ଟ রহুনাহাନ୍ତି আটেন্ডাଣ୍ଟଙ୍କ বদলে জଣେ সুইপর ହିଁ কাম চলাଉଛି যদি আজ রোগীମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ বড় অঘটন ঘটি যায় তাহলে ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ ସେ ଦାୟୀ ରହିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ନାଇଁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେମିତି ତ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ଏମିତି ଆପଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ ସେ ଆପଣ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ କି ପୁନର୍ବାର সেটার আনসার দিন আমি কিন্তু জীবন তাহলে আপনার অধিকার দিয়েছি কি সে জায়গায় আপনার আটেন্ডান্ট নথিলা সময় আপনার এই জায়গায় করা স্টিচ হোক ব্যান্ডেজ হোক কি কোণী প্রকার যেকোন এনি কাম হোক আপনার কাম কেবল সুইপর মানে আপনার কেবল নিট আন্ড ক্লিন রখিবে মেডিকাল পরিসরକୁ আপনার এই অধিকার দিয়েছি কি সে গ্রামবাসী দিয়েছেন না কেউ ডক্টর দিয়েছেন না যে আমার ইনচার্জ অনেক রমেশ চন্দ্র বেহেরা সি দিয়েছেন না সিডিএম দিয়েছেন কিଏ দিয়েছেন আপনার অধিকার ସେମିତି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ତ ଆସିଲା ଯିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ କରିବାକୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଚଳାଇ ଦେଉଛି କାମଟା ଆଉ ଶୁଣିଲେ ତ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ଦରମା ପାଇ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ ସୁଇପର ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କାହାର ନଜରକୁ ଆସୁନି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା এই জায়গায় ঘটি যাইছি আমি ভাবুছিলু যে জনে ডক্টর এই জায়গায় প্রেজেন্ট রହୁଛନ୍ତି বলি কিন্তু দেখিବାକୁ পাইলে যে এই জায়গায় জনে ফার্মাসিস্ট প্রেজেন্ট অଛନ୍ତି বর্তমান যে ফার্মাসিস্ট কি মানে কেবল মেডিসিন ছড়া তাଙ୍କର দায়িত্ব আর অলগা কিছু নয় কিন্তু সেমানে বর্তমান আসি পেশেন্ট দেখুଛନ୍ତି এই জায়গায় রোগী দেখুଛନ୍ତି এই জায়গায় কাহা পরিবেশন রে কাহা চিন্তাধারা কোউ চিন্তাধারা সে এই জায়গায় তাଙ୍କୁ অধিকার দেইছি কি সে এই জায়গায় যে অধিকার তাଙ୍କୁ দেইছি কি সে যে জনে সুইপর হেইকরি সে রোগীଙ୍କର সেবা କରୁଛନ୍ତି ଆଉ যে সেবারে যে টিকে টিকে কইলে ডাক্তার হউଛନ୍ତି দ্বিতীয় ভগবান দ্বিতীয় ঈশ্বর কইলে চলে সেই জায়গায় জনে সুইপর আসিকি রোগী মানଙ୍କର স্টিচ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ রোগী মানଙ୍କର ব্যান্ডেজ পকাউଛନ୍ତି যদি আজকে ঘটনার যদি কিছু বি ঘটনা অঘটন ঘটি যায় তাহলে সেথিমাই দায়ী রহিব কিଏ সে ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ମାନେ ଏହାର କହିଲେ କେବଳ ପାଟିରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟୀ ରହିବେ ନା ସିଡିଏମ୍ ଦାୟୀ ରହିବେ ଦେଖିବାକୁ ଘଟଣାର ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆଗକୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ନୂତନ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯାହାର କାମ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମିଶନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ସିଏ ବି ରୋଗୀ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆଜି କି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦାୟୀ ରହିବେ ନା ସିଡିଏମ୍ଓ ଦାୟୀ ରହିବେ বা সরকার দায়ী রহবে এই জিনিস দেখা আমাকে অপেক্ষা করা পড়ব যে কেতে দিন ভিতরে এই জায়গার উন্নতি ঘটুছি উপরে কোণ তদন্ত ঘটি তদন্ত করা যাই এই জায়গার আকশন কোণ নিয়া যাচ্ছে আর সেই যে ফার্মাসিস্ট অনেক সেই যে সুইপর অনেক তাঁর উপরে কোণ কার্যানুষ্ঠান নিয়া যাচ্ছে আমি এটা দেখা বাকি রহলা কଣାସ ব্লকରୁ ମାନସ ମାର୍ଥାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୁରେଶ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ମେଡିକାଲର ଅତି ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ एते दिन धरी चली आसुथिबा ए अव्यवस्था उपरे केही भी स्वर उठाई नाहंती काहेकि कहा चापरे ए अव्यवस्था को चापी दिया जाइछि ना जानी सुनी ए रोगी प्रति अणदेखा करा जाउछि वर्तमान खबर को एठी रखुछु पुणी देखा हबो आउ एक नुआ खबर सहित रहुछु नमस्कार।